ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗତ କ୍ଲାସରେ ତୁମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପରମାଣୁ ଓ ଅଣୁ ବିଷୟର ଆମେ ଡାଲ୍ଟନଙ୍କ ପରମାଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ପରମାଣୁର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆସ ଅଣୁ, ମୌଳିକର ଅଣୁ, ଯୌଗିକର ଅଣୁ ଓ ଆୟନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ, ଅନେକ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଧୀନ ସତ୍ତା ନଥାଏ। ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ଅଣୁ ଏବଂ ଆୟନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ କିମ୍ବା ଆୟନ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଳିତ ହୋଇ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଅଣୁ ହେଉଛି ଏକ ମୌଳିକ କିମ୍ବା ଯୌଗିକର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକା ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ସମର୍ଥ ଏବଂ ସେହି ଅଣୁ ସେହି ମୌଳିକ କିମ୍ବା ଯୌଗିକର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଅକ୍ସିଜେନ ଅଣୁ କେବଳ ଅକ୍ସିଜେନର ଧର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ସେହିପରି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଣୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୌଗିକର ଧର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ପିଲାଏ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅଣୁରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ ଦୁଇଟି ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ମିଶି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅଣୁ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଆସ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୌଳିକର ଅଣୁ। ପିଲାମାନେ, ଏକ ମୌଳିକର ଅଣୁ ସମଜାତୀୟ ପରମାଣୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କେତେକ ମୌଳିକ ଯଥା ହିଲିୟମ୍, ନିଅନ୍, ଆର୍ଗନ୍ ଆଦି ର ଅଣୁ ସେହି ମୌଳିକର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁରେ ଗଠିତ। ମନେ ରଖ, ହିଲିୟମର ଅଣୁ ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁରେ ଗଠିତ, ନିଅନର ଅଣୁ ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁରେ ଗଠିତ, ଆର୍ଗନର ଅଣୁରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ଅଛି। ପିଲାମାନେ, ଆଉ କେତେକ ଅଣୁ ଏକାଧିକ ପରମାଣୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଣୁ ଦୁଇଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ଦୁଇ ପରମାଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଣୁ ବା ଡାଇଆଟମିକ ମଲିକ୍ୟୁଲ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ ପିଲାଏ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଣୁରେ ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ ଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଦୁଇ ପରମାଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଣୁ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଓଜୋନ ଅଣୁରେ ତିନୋଟି ଅକ୍ସିଜେନ ପରମାଣୁ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଓଜୋନ ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଜୋନ ଅଣୁକୁ ତିନି ପରମାଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଣୁ କୁହାଯାଏ। ପିଲାଏ, ଏବେ ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରମାଣୁକତା। ମନେ ରଖ, ଗୋଟିଏ ଅଣୁରେ ଥିବା ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେହି ଅଣୁର ପରମାଣୁକତା କୁହାଯାଏ। ପରମାଣୁକତା ବା ଆଟୋମିସିଟି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଣୁରେ ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ ଥିବାରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଅଣୁର ପରମାଣୁକତା 2। ହିଲିୟମ ଅଣୁର ପରମାଣୁକତା 1, କାରଣ ହିଲିୟମ ଅଣୁରେ ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ଅଛି। ସେହିପରି ଫସ୍ଫରସ୍ ଅଣୁରେ 4ଟି ପରମାଣୁ ଥିବାରୁ ଫସ୍ଫରସ୍ ଅଣୁର ପରମାଣୁକତା 4 ଅଟେ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୌଗିକର ଅଣୁ। ପିଲାମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ଏକତ୍ର ମିଳିତ ହୋଇ ଯୌଗିକର ଅଣୁ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସ୍ଥିରାନୁପାତ ନିୟମ ପଢ଼ିଛେ। ସ୍ଥିରାନୁପାତ ନିୟମରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଳ ଅଣୁରେ
हाइड्रोजेन एवं ऑक्सीजन वस्तुत्व अनुपात एक निर्दिष्ट अनुपात संयुक्त होई जल अणु गठन करिथांती। आमे तो जानिचु हाइड्रोजन जल अणु रे हाइड्रोजेन एवं ऑक्सीजन वस्तुत्व अनुपात 1:8 अनुपात संयुक्त होइथांती। सेहीपरि कार्बन डाइऑक्साइड अणु रे कार्बन एवं ऑक्सीजन एक निर्दिष्ट अनुपात वस्तुत्व अनुपात 3:8 रे संयुक्त होई कार्बन डाइऑक्साइड अणु गठन करिथांती। पिलाए मन रख गोटे यौगिक अणु रे सर्वदा मौलिक गुड़िक एक निर्दिष्ट अनुपात थांती संयुक्त होई थांती। एबे आस आमे आयन संबंध रे आलोचना करिबा। पिला माने धातव मौलिक एवं अधातव मौलिकर संयोग रे गठित यौगिक जदि चार्ज युक्त कणिका धारण करि थाए ताहाकू आयन कहंती। पिला माने आहुरी मन रख युक्तात्मक आयन को क्याटायन एवं वियुक्तात्मक आयन को आनायन कहा जाए। युक्तात्मक आयन को क्याटायन एवं वियुक्तात्मक आयन को आनायन कहंती। पिला माने हमें जानिचु सोडियम क्लोराइड यौगिक रे थिबा चार्ज युक्त कणिका हेउची सोडियम आयन जहाकू सोडियम क्याटायन कहंती एवं वियुक्तात्मक क्लोराइड आयन बा क्लोराइड आनायन मध्य कहंती। पिला माने एकाधिक परमाणु एकत्र होई चार्ज वहन करिथिले सेगुडी को पॉली एटॉमिक आयन कहा जाए। पिलाए ये जो हाइड्रोजन आयन सोडियम आयन एवं पोटासियम आयन रे गोटे लेखाएं परमाणु थिबारु एगुडी को मोनो एटॉमिक आयन कहंती। एगुडी कहला हाइड्रोजन आयन सोडियम आयन पोटासियम आयन एगुडी को गोटे गोटे मोनो एटॉमिक आयन। किंतु पॉली एटॉमिक आयन गुडी को किए ना जो आयन रे एकाधिक परमाणु एकत्र होई चार्ज वहन करि थांती सेगुडी को पॉली एटॉमिक आयन कहा जाए। पिलाए आस यही सारणी रे केतोडी आयनर नाम प्रतीक बा संकेत दिया जाइछि सेगुडी को जानिबा। पिला माने लक्ष्य कर सारणी रू हाइड्रोजन आयन सोडियम आयन पोटासियम आयन मैग्नीशियम आयन जिंक आयन एल्युमिनियम आयन क्लोराइड आयन ब्रोमाइड आयन ऑक्साइड आयन एगुड़िक सब मोनो एटॉमिक आयन। कारण यही आयन गुड़िक गोटे मात्र परमाणु अच्छी किंतु एमोनियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन नाइट्रेट आयन कार्बोनेट आयन सल्फेट आयन एवं फॉस्फेट आयन एगुड़िक पॉलीएटॉमिक आयन अटंती। आहुरी मध्य मन रख पिला माने हाइड्रोजन आयन सोडियम आयन पोटासियम आयन मैग्नीशियम आयन जिंक आयन एल्युमिनियम आयन एमोनियम आयन इत्यादि एगुड़िक क्याटायन बा युक्तात्मक आयन। सेही भली क्लोराइड आयन ब्रोमाइड आयन ऑक्साइड आयन हाइड्रोक्साइड आयन नाइट्रेट आयन कार्बोनेट आयन सल्फेट आयन एवं फॉस्फेट आयन एगुड़िक हेउचंती आनायन बा वियुक्तात्मक आयन। पिला माने आज एतिकी पुणी आर थरको आहुरी आलोचना करिबा।